السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم جميعا في قناتي، قناة تعلم الفرنسية بسهولة. Apprendre le français facilement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir plusieurs verbes et aussi plusieurs exemples pour que vous puissiez parler en français très facilement et sans aucun problème. إذا قلت هو أنه في هذا الفيديو غادي نشوفوا مجموعة من الأفعال ومجموعة من الأمثلة كذلك باش إن شاء الله توليو تكلموا اللغة الفرنسية بطلاقة بدون أي مشكل. والفعل الأول هو le verbe aller، ذهب. نشوفوا مثال: tous les matins l'élève va à l'école. يذهب التلميذ إلى المدرسة كل صباح. tous les matins l'élève va à l'école. مثال تاني: Je vais commencer le travail tard aujourd'hui. سأبدأ العمل متأخرا هذا اليوم. Je vais commencer le travail tard aujourd'hui. فإذا لاحظتوا je vais commencer تعني سوف أبدأ أو سأبدأ. فهنا le verbe aller كيلعب دور المستقبل القريب أو le futur proche. إذا خصنا نعرفوا دائما فاش كيكون عندنا le verbe aller plus un verbe à l'infinitif اللي هو un verbe qui est pas conjugué، فهذا كيعني سوف أفعل ذاك الشيء أو سوف أخرج، سوف أدخل. Je vais sortir par exemple, je vais regarder un film, je vais visiter ma grand-mère, etc. كاين مثال آخر: Je vais bien merci. أنا بخير شكرا. ونقدر نقول كذلك J'espère que tout va bien. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام. J'espère que tout va bien يعني نتمنى يكون كل شيء بخير. والآن غادي ننتقلوا نشوفوا فعل آخر اللي هو le verbe regarder، شاهد. نشوفوا مثال: Il regarde un match de foot. إنه يشاهد مباراة لكرة القدم. Il regarde un match de foot. الفعل الموالي هو le verbe voir، رأى. Alors مثال: J'ai vu un chat sur l'arbre. رأيت قطا فوق الشجرة. J'ai vu هو الفعل voir في le passé composé. Alors مثال تاني: Tu as vu ça؟ هل رأيت ذلك؟ Tu as vu ça؟ مثال آخر: Tu vois ce que je veux dire؟ Tu vois ce que je veux dire؟ هل فهمت ما أريد قوله؟ Le verbe suivant donc est le verbe marcher، يمشي. Exemple: Le bébé marche lentement. Le bébé marche lentement. يمشي الطفل ببطء. عندنا مثال تاني كذلك: Notre plan a marché. Notre plan a marché. نجحت خطتنا. إلا لاحظتوا فهنايا عنده معنى مغاير. ونعطيو مثال ثالث كذلك: Son téléphone marche bien. يعمل هاتفه جيدا. Son téléphone marche bien. Le verbe suivant est le verbe rentrer، دخل أو رجع أو عاد. Il est tard, je dois rentrer à la maison. الساعة متأخرة، يجب أن أعود إلى المنزل. Il est tard, je dois rentrer à la maison. أو مثال تاني كذلك: Le jouet ne rentre pas dans le coffre car il est plus gros. اللعبة لا تدخل في الصندوق لأنها أكبر حجما. Le jouet ne rentre pas dans le coffre car il est plus gros. Le verbe suivant est le verbe sortir، خرج. Il ne sort pas quand il pleut. Il ne sort pas quand il pleut، mais كنديروا la liaison entre le D et il كتعطينا quand il. Il ne sort pas quand il pleut. لا يخرج حين تمطر. والفعل الموالي هو le verbe revenir، رجع. Alors مثال: L'enfant revient de l'école fatigué. يعود الطفل من المدرسة متعبا. L'enfant revient de l'école fatigué. عندنا مثال آخر كذلك: Ils sont revenus de vacances. لقد رجعوا من العطلة. Ils sont revenus de vacances. Le verbe suivant, le verbe monter، صعد. monter. Alors مثال:
Je suis montée au premier étage. صعدت إلى الطابق الأول. Je suis montée au premier étage. مثال آخر. Il monte le son de la télé. رفع صوت التلفاز. Il monte le son de la télé. مثال آخر كذلك. Il monte un meuble. يركب أثاثا. Il monte un meuble. Le verbe suivant. Le verbe descendre. نزل. Descendre. Il descend de la voiture. ينزل من السيارة. Il descend de la voiture. Un autre exemple. La température est descendue. انخفضت درجة الحرارة. La température est descendue. والفعل الموالي هو le verbe apprendre. تعلم أو حفظ. Alors مثال. Le bébé apprend à marcher. يتعلم الطفل المشي. Le bébé apprend à marcher. مثال آخر. L'élève a appris la poésie par cœur. حفظ التلميذ القصيدة عن ظهر قلب. L'élève a appris la poésie par cœur. ومثال آخر. J'ai appris une bonne nouvelle. تلقيت خبرا سارا. J'ai appris une bonne nouvelle. والفعل الموالي هو le verbe parler. تكلم. Alors exemple. Il parle doucement. يتكلم بهدوء. Il parle doucement. Un autre exemple. As-tu entendu parler de ce livre? As-tu entendu parler de ce livre? هل سمعت عن هذا الكتاب من قبل؟ Oui, c'est un livre qui parle de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه كتاب يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le verbe suivant est le verbe discuter. تحدث أو ناقش. Alors مثال. La femme discute avec sa voisine. تتحدث المرأة مع جارتها. La femme discute avec sa voisine. مثال آخر. Les ouvriers discutent avec le directeur afin de trouver une solution. Les ouvriers discutent avec le directeur afin de trouver une solution. يتناقش العمال مع المدير لإيجاد حل ما. والفعل الموالي هو le verbe porter. حمل. Alors exemple. La maman porte le bébé dans ses bras. La maman porte le bébé dans ses bras. تحمل الأم الطفل بين ذراعيها. مثال آخر. La petite fille porte une jolie robe. ترتدي الطفلة فستانا جميلا. La petite fille porte une jolie robe. Le verbe suivant est le verbe poser. وضع أو طرح. Il a posé son cartable dans sa chambre. لقد وضع حقيبته في غرفته. Il a posé son cartable dans sa chambre. مثال آخر. Le professeur a posé une question aux élèves. طرح الأستاذ سؤالا على التلاميذ. Le professeur a posé une question aux élèves. Alors الفعل الموالي casser. كسر. Il a cassé ses lunettes sans faire exprès. لقد كسر نظاراته عن غير قصد. Il a cassé ses lunettes sans faire exprès. Sans faire exprès هي عن غير قصد. والفعل الموالي هو le verbe coller. لصق. Alors مثال. J'ai collé le timbre sur l'enveloppe. لصقت الطابعة على الظرف. J'ai collé le timbre sur l'enveloppe. Le verbe suivant est pousser. دفع أو نما. Alors exemple. Il a poussé la porte pour rentrer. Il a poussé la porte pour rentrer. دفع الباب ليدخل. مثال آخر. La plante pousse bien. تنمو النبتة جيدا. La plante pousse bien.
ننتقل الآن للفعل الآخر اللي هو le verbe tirer جر أو سدد. alors il tire la corde يجر الحبل. il tire la corde. شوفوا مثال آخر. le joueur a tiré le ballon dans les buts. سدد اللاعب الكرة داخل المرمى. le joueur a tiré le ballon dans les buts. نشوفوا فعل آخر. alors le verbe jeter رمى. il ne faut pas jeter les déchets par terre. يجب ألا نرمي القمامات على الأرض. il ne faut pas jeter les déchets par terre. وكذلك عنده معنى آخر فنقدر نقول بحال في هذا المثال j'ai jeté un coup d'œil. ألقيت نظرة. j'ai jeté un coup d'œil. والفعل الموالي هو le verbe vider أفرغ. alors exemple il a vidé son sac. لقد أفرغ حقيبته. il a vidé son sac. le verbe suivant est remplir ملأ. exemple il a rempli le seau d'eau. ملأ الدلو بالماء. il a rempli le seau d'eau. شوفوا فعل آخر. alors le verbe accompagner رافق. مثال la maman a accompagné sa fille à la gare. رافقت الأم ابنتها إلى محطة القطار. la maman a accompagné sa fille à la gare. فعل آخر avancer تقدم. alors exemple il avance lentement. يتقدم ببطء. il avance lentement. الفعل الموالي هو le verbe reculer تراجع إلى الخلف. reculer. مثال attention la voiture recule. انتبه السيارة ترجع إلى الخلف. attention la voiture recule. مثال آخر je ne peux plus reculer maintenant. je ne peux plus reculer maintenant. لا أستطيع التراجع الآن. le verbe suivant est le verbe s'allonger استلقى. مثال il s'est allongé sur le canapé pour se reposer. استلقى على الأريكة ليرتاح. il s'est allongé sur le canapé pour se reposer. الفعل الموالي هو le verbe séparer فرق أو فصل أو قسم. ils ont construit un mur qui sépare les deux maisons. لقد قاموا ببناء سور يفصل بين المنزلين. ils ont construit un mur qui sépare les deux maisons. الفعل الموالي rassembler جمع. rassembler. il a rassemblé tous les documents pour remplir son dossier. لقد جمع جميع الوثائق لملء ملفه. il a rassemblé tous les documents pour remplir son dossier. le verbe suivant est oublier نسي. exemple j'ai oublié son nom. لقد نسيت اسمه. j'ai oublié son nom. الفعل الموالي هو vérifier تحقق. exemple je vérifie que la porte est fermée. أتحقق من أن الباب مغلق. je vérifie que la porte est fermée. هنا عندنا فعل آخر اللي هو avouer اعترف. exemple il a avoué son erreur. اعترف بخطئه. il a avoué son erreur. والفعل الموالي هو le verbe trembler ارتعش. alors مثال je tremble de froid. أرتعش من البرد. je tremble de froid. le verbe suivant est le verbe décider قرر. alors مثال il a décidé de partir demain. قرر أن يغادر غدا.
il a décidé de partir demain. والفعل الموالي هو le verbe compter عد أو اعتمد. لاحظتوا compter كاين واحد بي ما كنطقوهاش. alors مثال je vais compter jusqu'à 10 سأعد إلى 10 je vais compter jusqu'à 10 مثال آخر je compte sur toi أعتمد عليك. فعل آخر exprimer عبر il a exprimé sa colère عبر عن غضبه il a exprimé sa colère. Le verbe suivant est le verbe refuser رفض. alors exemple je refuse cette proposition أرفض هذا الاقتراح je refuse cette proposition. الفعل الموالي هو le verbe entendre سمع مثال j'ai entendu un bruit bizarre سمعت صوتا غريبا j'ai entendu un bruit bizarre. الفعل الموالي هو le verbe écouter أنصت مثال il écoute son enfant attentivement يصغي إلى طفله بتمعن il écoute son enfant attentivement. مثال آخر il écoute les informations sur la radio يستمع إلى الأخبار على المذياع. Le verbe suivant est sauver أنقذ sauver مثال il a sauvé quelqu'un de la noyade لقد أنقذ شخصا من الغرق il a sauvé quelqu'un de la noyade. والفعل الموالي هو le verbe proposer اقترح مثال il m'a proposé une idée pour améliorer mon projet لقد اقترح علي فكرة لتحسين مشروعي il m'a proposé une idée pour améliorer mon projet. والفعل الموالي هو le verbe informer أخبر. alors مثال il faut informer le responsable de ce qui se passe يجب إخبار المسؤول بما يجري il faut informer le responsable de ce qui se passe. ننتقل للفعل آخر le verbe supporter تحمل. alors مثال il ne supporte pas le froid إنه لا يتحمل البرد il ne supporte pas le froid. والفعل الموالي هو le verbe résister قاوم مثال malgré tout sa maman résiste à la fatigue رغم كل شيء فأمه تقاوم التعب malgré tout sa maman résiste à la fatigue. والفعل الموالي هو le verbe expliquer شرح مثال il explique à son ami les règles du jeu يشرح لصديقه قواعد اللعبة il explique à son ami les règles du jeu. والفعل الموالي le verbe voyager سافر nous allons voyager en avion سوف نسافر بالطائرة nous allons voyager en avion. فعل آخر alors le verbe abuser تجاوز الحد أو أفرط. alors مثال il ne faut pas abuser de manger du sucre يجب ألا نفرط في تناول السكر il ne faut pas abuser de manger du sucre. Le verbe suivant est le verbe salir وسخ. alors مثال l'enfant a sali ses habits en jouant وسخ الطفل ملابسه أثناء اللعب l'enfant a sali ses habits en jouant. فعل آخر le verbe nettoyer نظف مثال elle nettoie toujours sa chambre تنظف كل يوم غرفتها elle nettoie toujours sa chambre. فعل آخر
le verbe avaler. ابتلع. Alors, مثال, il a avalé les comprimés en un seul coup. ابتلع أقراص الدواء دفعة واحدة. دفعة واحدة هي en un seul coup. Alors, il a avalé les comprimés en un seul coup. والفعل الموالي هو le verbe appeler. نادى أو اتصل بي. J'ai appelé le médecin pour prendre un rendez-vous. اتصلت بالطبيب لآخذ موعد. J'ai appelé le médecin pour prendre un rendez-vous. والفعل الموالي هو le verbe sentir. شعر أو أحس أو شم. إذن غنعطيو مثال. Je sens une bonne odeur. أشم رائحة زكية. Je sens une bonne odeur. مثال تاني. Il sent une douleur au ventre. يشعر بألم في بطنه. Il sent une douleur au ventre. وفعل آخر. Alors le verbe rejoindre. لاحق. rejoindre. مثال. Partez, je vous rejoins après. اذهبوا سألحق بكم من بعد. Partez, je vous rejoins après. ولا نقدروا نقولوا كذلك Partez, je vais vous rejoindre après. والآن غادي نشوفوا مجموعة أخرى من الأفعال مترجمة طبعا ولكن بدون أمثلة باش ما تكونش لا فيديو طويلة بزاف. دونك الفعل الأول هو manger أكل lire قرأ écrire كتب essayer حاول toucher لمس trouver وجد demander طلب travailler عمل fermer أغلق ouvrir فتح vendre باع acheter اشترى raconter حكى dire قال changer غير laisser ترك comprendre فهم savoir عرف se reposer ارتاح falloir وجب أو لزم devoir وجب préciser حدد compléter أتم أو أكمل tomber سقط surveiller راقب confirmer أكد respecter احترم choisir اختار éviter تجنب ajouter أضاف empêcher منع voter انتخب accepter قبل payer دفع الثمن coûter كلف fabriquer صنع prendre حمل prévenir حذر enlever نزع visiter زار montrer يري modifier غير participer شارك conseiller نصح offrir أهدى vendre باع transformer حول détruire دمر voler طار أو سرق prier صلى se tromper أخطأ se laver غسل أو استحمى se préparer استعد préparer أعد réparer أصلح louer استأجر أي الكراء.
بون فوالا، كان هذا هو فيديو اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى كذلك تدونوا او تنوتيو اي فيرب جديد كان بالنسبه لكم في الدفتر الخاص ديالكم باش تراجعوهم وتحاولوا تركبوهم بدوركم في جمل. ونتمنى الى عجبتكم لا فيديو تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله، وتبارطاجوا كذلك هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.